नमस्कार दर्शक बंधु उर्मी एंटरटेनमेंट पवित्र पाला आगणा को मु प्रियंका आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। प्राचीन सांस्कृतिक कार्यक्रम ओडिया पाला आमर ए कस्तूरी कार्यक्रम दुर्योधन आखि पड़ा दुर्योधन चाहिला शकुनी की पचारिला मामू किए आसिला कि ना अर्जुन आसी राति अधरे अर्जुन आसी ना अर्जुन आसी ओल्हेई पड़िला दुर्योधन केड़े उदार हृदय पुरुष संग्राम क्षेत्र रे शत्रु होउची अर्जुन ये क्षेत्र संग्राम रो क्षेत्र नुह ये होउची भाई भाई रो क्षेत्र ये होउची धर्म रो क्षेत्र ये होउची राजसभा न्याय रो क्षेत्र आपण मान धीर स्थिर भाव रे ख्याल रखंतु अर्जुन पाखकु दुर्योधन सिंहासन रो ओल्हेई आसी भाई बोली डाकी कोड़ को टाणी नै सिंहासन रे बसई कला भाई राति ओधरे कुआडा आसिलु रे दुर्योधन पाखरे अर्जुन हाथ जोड़िला कहला भाई युद्ध लागिछि किए केतबळे मरिबो केही कहि पारि संग्राम रे आपण जिबे कि मु चली जिबी कहि हबो नाही आपण मो पाखरे ऋणग्रस्त दुर्योधन कहला अर्जुन ऋणग्रस्त मु कौन ऋण करिछि ना आपण दिने मते कहिथेले अनर्घमणि मुकुट कर्णर कुंडल देबे दुर्योधन निश्वास छाड़िला कहला अर्जुन यह सत्य सत्य जोगे जल नल ग्रह राजस हत्यारो करिछि बासुकी एही वास्तव रे मु सत्यरा बद्ध अर्जुन अनर्घमणि मुकुट तते दबा पाई मु कहिछि युद्ध लागिछि किए मरिबो तू कि मु जदी मरि जिबि रे अर्जुन ऋणग्रस्त होइकरी मरिबि पाप पे पाप पंकरे घांटी हेबि ने अर्जुन आज रात्र को पाई नहीं जा ओलेई देला अनर्घमणि मुकुट अर्जुन मुंडरे पिंधे देला केड़े उदार हृदय पुरुष दुर्योधन कर्णरु कुंडल खोलिला अर्जुन कर्णरे पिंधे देला अर्जुन दुर्योधन कर चेहरा उची समान मुकुट पिंधिला परे दुर्योधन भलिया अर्जुन देखा गला अर्जुन कहला भाई पाहांती समय रे मु आपन को फेरे दे ना जा तू नहीं करी जा पाहांती रे दे नले काली दे आपण मान ख्याल रखंतु पहुंचले परमात्मा कृष्ण को पाखे कृष्ण चाहि देले कहले बाट खुली गला चाल जीवा भीष्म कर पुर भीष्म को पुर को चली जंती तीनी जण रात्र रे भीष्म को निद्रा नहीं भीष्म आखिरु लुह धार धार एई झरुची राती पहिले नाती गुडांकु मारिबो जो नाती गुडांकु काखेई कोळेई मनुष्य करिछि सेई नाती गुडांकु राती पहिले मारिबी कहला भर्छना लांछना वंचना ये बहु करिबार गंजना माया बड़ बड़ा धन फल प्रभु सारी दिए मोर जीवन जमा नीलाचल नील चंद्रमा देवनाही किए दास गुप्तमा पदिए संगीत गाउची समय अभाव मो गुरु क्षेत्रवासी मिश्रंकर लेखा दे चामर दिगे दिन गविंश पत्र नगजार्थ हारी कुमार तात शशिखंड मौली लंकेश संपूजित पाद पद्म पायाद नादि परमेश्वर पूर्ण परमायुलाभरस्तु समस्तंकर मंगल विधान भगवान परमेश्वर ही करंतु
सर्वे बोलानंदे कबार हरि बोल। हाँ आज्ञा मो गुरु क्षेत्रवासी मिश्रंकर लेखा टोपा टोपा लुह झरी पड़ुची बुढ़ा भीष्म को आखिरु कांदुछंती राति पाइले बाप छेउंड छुआ गुड़ांकु मारी केते दुख करिची केते दुर्योधन को बुझेई प्रभु ये अपकलंकुर मते रक्षा करो हाथ जोड़ीची भीष्म कांदुछि तुमादि देव पुरुष पुराण तुम्हें से विशेष्य परम निधान तुम्हें वयं शाश्वत धर्म गुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो में कैला नंद नंदन कालिया ये घटे घटे तोर बास नेत्र पलक रे तार गुण देव नेत्र कहार हेऊ कालिया रे घटे घटे आपण मान ख्याल रखंतु सब चिंतामणिर इच्छा कृष्ण कहीदेले कहले सहदेव अरे जीवन दीप लिभि जीव रे महत पुअर आशीर्वाद टिके नहीं जाओ शेष जीवन रे शेष समय रे महत लोकर आशीर्वाद नियो रे टिके नाकेरे काठी पुराई छिंकी देलु अच्छा सहदेव छिंकी देला भीष्म कानरे बाजिला भीष्म भाबिले पाहांती प्रहर रे किए छिंकुची कोन दुर्योधन पुनर्बार आसुची हाथ टेकी देले तते राज्य प्राप्ति हो आउ थरे जत बेले कइले छिंकीबा पई छिंकीला तोर समस्त शत्रु क्षय होई जानत एति कि बेले कृष्ण कहिले अर्जुन तू एकाकी जा ଆମେ ଇଆଡେ ଅଛି ଦେ ପଛରେ अर्जुन चलिला अनर्घमणि मुकुट मस्तक पहुंचला हाथ जोड़िला भीष्म चाहिए कहले दुर्योधन दुर्योधन अरे तू तो प्रथम प्रहर रात्र रे आसीथिल जवाब छिंडी जाईची कथा सरी जाईची रात्रि पाइले पांडव शून्य धरित्री मु करी पाहांती रे कुआडे आसी दुर्योधन स्वर भली स्वर सृष्टि कला अर्जुन कहला पितामह गोटाए कथा मो मन को आसी ये विश्व रे किए योद्धा अछि आपणकर प्रतिष्ठा को नष्ट करि पारिबो ना मो मन रे गोटा संदेह आसिला पितामह भाई भाई रे द्वंद्व भाई भाई रे युद्ध भाई भाई रे शत्रु आपण समस्तंकर होचंती अजा समस्तंकर आपण पितामह पांडवंक पितामह कौरवंकर पितामह एणु मते यदि आपण ये सर दियंती मु मोर भाई की मारिले अपवाद आपण को हबो नै एणु आपण ये सर मते दियंती हां आपण काई दोषी हेबे भीष्म चाहिए कहले प्रभु कौन करलु केड़ बड़ माया धर तू माया करदेलु जीवन मोर रही गला कथा मोर रही गला जवाब देइथली दुर्योधन को रात्रि पाइले पांडव शून्य धरित्री हब एणु दुर्योधन सर नौ से भाई की मारिले मारिबो न मारिले न मारिबो एणु मु काई की पाप युक्त भीष्म उठी गले मंजूषा टाणी आनिले पांडवंकर 5 मृत्युसर हाथ रे धरि दुर्योधन नभु मो मार संपद ये मो माँ मो बापा शांतनुकर पत्नी थेला पतित धारिणी जाह्नवी
ଗଙ୍ଗା କହିଥିଲା ଶାନ୍ତନୁ ରାଜା ତମର ମୁଁ ପତ୍ନୀ ହଉଛି ଯାହା ମୁଁ କରିବି ସବୁ ତୁମେ ସହିବ। ଗଙ୍ଗା ମତେ ଡାକୁଥିଲେ ମୁଁ ରହିଥିବି ଗଙ୍ଗା ମତେ ଡାକୁଥବ ଯେ ଅନୁପର କାଲି କହିଲେ ନ ରହୋ ମୁଁ ତୋର ପୁରତେ ରହ। ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତରେ ସରଳ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲମ କରିଥିଲେ। ଶାନ୍ତନୁକୁ କହିଲେ ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ଡାକୁଥବା ଯାକେ ରହିବି ଯୋଉ ଦିନ ଗାଙ୍ଗି ଡାକି ଦବୁରେ ରାଜା ସେଇଦିନ ତୋର ମୋର ବିଚ୍ଛେଦ ହେବ। ସାତୁଟା ଛୁଆ ମାଇଲା ସବୁ ସହିଲା ଶାନ୍ତନୁ। ଗଙ୍ଗା ଭୀଷ୍ମକ ମନ ଭିତରେ ଆଖି ଆଗରେ ଖେଳିଗଲା। ଯୋଉ ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ଭୀଷ୍ମ ଦେବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଇଗଲା ଗଙ୍ଗା ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗା ଛୁଆଟାକୁ ଧରିକିରି ଚାଲିଲା। ଶାନ୍ତନୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୁତ୍ରାର୍ଥ କ୍ରିୟତେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଇଏ ବଂଶ କ୍ଷୟକାରୀ ନାରୀ କୁଳ କ୍ଷୟକାରୀ ନାରୀ ମୋ କୁଳ ବୁଡେଇ ଦେଲା। ସାତୁଟା ପୁଅଙ୍କୁ ମାରିଲା ଯମୁନା ନଦୀରେ ମାରିଦେଲା। ଇଏ ଲାଷ୍ଟ ପୁଅଟାକୁ ନେଇ ଯାଉଛି କହିଲା ଆଉ ବୟସ ମୋର କାହିଁ ଇଏ ପାରିବି ପୁତ୍ର କାହିଁ ବୋଲି ହଉଛି ବୋଲିଲେ ଆଉ ବୋଲାରେ ପାଲା ଅଛି ଆଲୋଚନା ମୂଳକ ସମୀକ୍ଷା ମୂଳକ ପାଲା କରିବ ନା। ସାତୁଟା ପୁଅ ମାରିଦେଲା ଶେଷ ପୁଅଟାକୁ ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ପୁଅ ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି କେଶ ଗୁଡାକ ମୁକୁଳା ଏଇଠି ମା ହେଇଯାଇଛି ଦାନବୀ ଦାନବୀ ରାକ୍ଷସ ରୂପକୁ ଧରିଛି ଗଙ୍ଗା। ପୁଅକୁ ନେଇ ଗଲା ବେଳେ ଶାନ୍ତନୁ ଡାକିଦେଲେ କହିଲେ ଗାଙ୍ଗି 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 ଯାଉଥିଲା ଠିଆ ହେଲା ବୁଲି ପଡି କହିଲା କଣ କଲୁ ଗାଙ୍ଗି ବୋଲି ଡାକିଦେଲୁ। ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲୁ ରେ ସଂସାର ସାର ମନୁଷ୍ୟାଣା ବାଚା ସାର ମହିପତି ବାଚା ବିଚଳିତ ଯେନ ତେନ ସ୍ୱୀକୃତ ହାରିଲା ପୁଣ୍ୟ ବଳ ତୋର ନାହିଁ। ଜବାବ ଦେଇଥିଲୁ ସତ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଗାଙ୍ଗି ଡାକିବୁ ନାହିଁ ଗଙ୍ଗା ଡାକିଦେଲୁ। ଆଜି ଗାଙ୍ଗି ଡାକିଦେଲୁ ଅଟାଟେ ହସିଲା ବେଳା ବଇଲା ସରିଲା ଛେଳା ଠୋଇକିରି ହସି ଉଠିଲା କହିଲା କହିଲା ହୀନ ବୀର୍ଯ୍ୟ ମାନବ ମାନ କର କଥା ଚହଲି ଯାଏ। ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ପୁରୁଷ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ସେଇଆ କରନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ ତୁ କରିଲୁ ତୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ନୁହରେ ମୁଁ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହ। ତୁ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ପୁତ୍ର ସଦୃଶ। ମୁଁ ହଉଛି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଶିବ ଘରଣୀ ଗଙ୍ଗା। ଅଭିଶାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ ବସୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ମୁଁ ତୋର ପତ୍ନୀ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା ଭୀଷ୍ମ ଭାବିଲେ କୋଳରେ ଧରିଛି ମତେ ମା ମା ଗଙ୍ଗା କୋଳରେ ଧରିଛି ପୁଅ ଟିକି ଡାକିଦେଲା। ଗଙ୍ଗା କହିଲା ଶାନ୍ତନୁରେ ଏ ପୁଅକୁ ମୁଁ ତତେ ଦେଇକିରି ଯିବି ନାହିଁ ପୁଅକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ମା ପୁଅର ଭାବ ଏ ସଂସାରରେ ନାହିଁ ନେଇ ଯାଉଛି ଏ ପୁଅକୁ। ଏ ପୁଅ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋରି ସ୍ତନ୍ୟରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇବ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅପରାଜୟ ଯୋଦ୍ଧା ହବ। ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବର ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି। ତା ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମରିବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷକ ପୁରୁଷ ହବ। ଯୋଗ ଜନ୍ମା ପୁଅକୁ ମୁଁ ନେଇ ଯାଉଛି।
ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ ପୁଅକୁ ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେବି। ଗଙ୍ଗା କହିଲା ନଦୀ ଆକାରରେ ଛୁଆଟାକୁ ଧରିକିରି ବହି ଚାଲିଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏହି ପାଲାର ସମସ୍ତ ଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ତାହା ଆମର ଏହି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।